बेशक ए कुरान दसेंदे ओ राह जेड़ी बिल्कुल सिद्धी है। बेशक ए कुरान दसेंदे ओ राह जेड़ी बिल्कुल सिद्धी है। 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाओरसकुम अर्दहुम व दियारहुम व अमवालहुम ते उन्हां दे असा तोकू वारिस बना दिता उन्हां दी ज़मीनां दा ते उन्हां दे घरां ते उन्हां दे मालां दा व अर्ज़न लम ततऊहा और एक बई ज़मीन भी है कि जंहिंदे उते हाली तुहाडे कदम नहीं पए यानी ओ खैबर दा इलाका जे ओ भी यहूदियां दा पिछू गढ़ा अल्लाह ताला ने एक खुशखबरी दी थी एक बई ज़मीन ही तुहाडे विरासत ते दे देसूं जंहिंदे उते हाली तुहाडे कदम नहीं पोए वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर ते बेशक अल्लाह ताला हर शै ते कादिर है। ए ता ग़ज़वा अहज़ाब दे हवालन हुण वल ओ माशरती आकाम या यो नबी यो कुल्ले अज़वाजिका ए नबी अपनी ज़ाली को आख दियो इन कुंतन तुरिदनल हयात दुनिया वज़ीनतहा अगर तुसां दुनिया दी ज़िंदगी चाहदी वे ते उंदी चमक दबक चाहदे वे हुण चूंकि ई जंग दे बाद कुछ न कुछ मुसलमानां दे हालात चंगे थी गए कुछ माले गनीमत कुछ सुख दा साह मिला ते घरां दे विच कुछ न कुछ माल आमण शुरू थी गया ते हुजूर दी अज़वाज ने भी दरखास्त की थी कि साडा भी रोज़ीना जिहड़ा है कुछ वधा दिता वजे बड़ी असां औखे तरीके नाल रहंदे पे हैं ते कई कई दिहाड़े जिहड़ा है चुल्हा ही नहीं बलदा ते मेहरबानी करो साडा भी रोज़ीना वधा दिता वजे जिवें जो बिन्ना दे घरां च असां हुण ॾेंदे पे हैं थोड़ी थोड़ी खुशहाली आंदी पई है तो उन्हें ही मुतालबा कीता वो आखा गया आख दो अपनी ज़ाली को कि अगर तुसा दुनिया की जिंदगी चाहते वे तो उंदी चमक चमक चाहते वे तो माल दौलत चाहते वे फतआलैन मत्ते कुन्ना वो सर्रे कुन्ना सराह जमीला ते आओ ठीक है वल आ वंजो मैं तोकू दुनिया का कुछ फायदा भी पहुँचा देव लेकिन वल तोकू बड़े सोहने तरीके नाल तोकू अपने को रुखसत कर देव यानी यह कि वल ठीक है तुसा दुनिया के ताले भी वे तो वल वंज हुई थू ये तो बड़ा औखा मकाम है लेकिन ई औखे च अल्लाह ताला ऊंचाई भी रखी हो तोरा ना क़यामत तक जिंदा रासी और तोरा मकाम और मरतबा बड़ा बुलंद है लेकिन उनके वास्ते वल ईसार कुर्बानी भी हुआ जी करनी पोसी वइन कुंतुन न तुरिदन अल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरता अते अलबत्ता अगर तुसा अल्लाह ते उनके रसूल ते आखिरत दे घर को चाहदियां वे फ़इन अल्लाह अद्द लिल मोहसिनात मिनकुन अजरन अज़ीमा तो वल अल्लाह ताला ने इहो जही तुहाडे चो जेड़े मोहसिना हैं जेड़े नेक औरतें उन्हां वास्ते बड़ा अजर अजीम जिहड़ा है तैयार कर रखा यानी इन मतलब यह कि रसूल का जोड़ा घर है वो तो एक चूँकि आप नबी भी हैं लेकिन कमांडर इन चीफ भी तो हैं आप उनके सरदार भी हैं मुसलमानों के और अमीर जमात भी हैं लिहाजा उन्होंने जोड़ा नक्शा है वो तो बिना वास्ते आइडियल होना चाहिए अगर बिना घर अगर आ गई लेकिन उन्होंने घर अगर बहुत ज़्यादा दुनिया की रेल पेल है तो रौनक है तो खावण है तो पीवण है तो वह बिना वास्ते तो नमूना नहीं बढ़ सकता लिहाजा उन्होंने वास्ते स्ट्रिक्टली आखा गया कि नहीं तुसा सफ़ेद पोशी नाल कनात नाल जिंदगी वे और इंदा मतलब यह है कि इस्लामी हुकूमत जोड़े हुक्मरान तबका होंगे हुक्मरान तबका भी जोड़ा है उनका यह काम है कि वह कनात ते सादगी दे नाल जिंदगी जी है बसर करे हज़रत अबू बकर सदीक और उमर फारूक इन्होंने तो ऐसा ऐसा यानी खुलफा राशिदीन ने खास तौर पर यो जो मॉडल सैट किया कि जिमें एक वक्त बड़ा कहत आ गया तो खावण को कुछ ना उमर फारूक का दौर है तो उन्होंने पेट में सुके टुकर खा खा के उन्होंने पेट सोजिश थी गई तो उन्होंने तबीब को सदवाया जो भाई मेरे पेट बड़ी तकलीफ है दर्द है उनका कोई मैं को इलाज दसिया तो उन्होंने आख्या तुसा जैतून का तेल इस्तेमाल करो जो क्यों जो सुके टुकर खा खा के थोड़े मेदा जख्मी थी तुसा नाल कोई घी शू जड़ा है ना जैतून का तेल उन्होंने पूछा जो भाई कितना माल गनीमत कितना जैतून होते उन्होंने आख्या जी थोड़ा बहुत पे उन्होंने आख्या इसको तकसीम करो सारे मुसलमानों के उत्ते तो देखो मेरा कितना हिस्सा बनता वो आख्या जी तकसीम अगर तुसा तो ही खलीफा राशिद ही तुसा जितना गिनना चाहो गिनो लेकिन अगर तकसीम की गाल करें तो बिल्कुल थोड़ा जहा पैसे तो उन्होंने अपने पेट से हाथ मार के आख्या तू बेशक भावें जख्मी थी तो भावें जो थी तो मिलसी वो कुछ जो बिना को मिलसी ये एक स्टैंडर्ड उन्होंने सैट किया मतलब है कि ये नहीं आखा जो असा चूँकि हुक्मरान है लिहाजा साड़ी मर्जी है असा जो मर्जी खाऊँ पीऊँ जिमें घर बनाऊँ तो जोड़ा पैसा जोड़ा है माले गनीमत था जिमें उड़ाऊँ क्यों जो असा जो है खलीफा जो बन गए उन्होंने तो वो मेयार कायम किया जो ताकि बिना वास्ते से नमूना बनो इस वास्ते अज़वाज मुतहरात को भी अल्लाह ने फरमाया जो तुसा दुनिया का माल चाहते वह तुसा बनो क्यों जो तुसा तो नमूना बना सारे उम्मत के खवातीन वास्ते तुसा नमूना ही वे
رسول دا اسوا مرداں واسطے تا ہے لیکن عورتاں واسطے اسوا حضور تا نہیں بن سکتے، کیوں جو آپ مرد ہیں تے عورتاں واسطے نمونہ تا عورت دا ہونا چاہیے تے او ازواج مطہرات کو بناونا ہے، لہٰذا اتھا اللہ نے اس سٹینڈرڈ مینٹین رکھنے واسطے ایہو جی گال کی تھی۔ اور خلفاء راشدین ہومن، رسول اللہ ہومن یا آپ دی ازواج مطہرات ہومن، انہوں نے سکے ٹکر کھا کے گزارا کیتا اور ایک ماڈل جویں اللہ دا حکم آئی اور رضا ہے ان دے مطابق ہی ایک یعنی سارے واسطے اور سارے واسطے او یعنی انہاں بزرگاں دی زندگیاں سارے واسطے بڑا بہترین نمونہ۔ بلکہ میں کو یاد آندا ہے کہ گاندھی نے ایک باری اپنے ہندوؤں کو ایک جلسے وچ آکھائی اور اپنے حکمرانوں کو جرن انہاں کو انگریز بنجانا لائے تے کانگریس کو کچھ اقتدار مل گیا ہے، تو پہلی تقریر گاندھی انہوں نے کو آکھا کہ میں تواڈے سامنے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے اسوا جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یعنی ہندوؤں دی قیادت کو آکھا کہ تساں اتنا سفید پوشی اور کنات دے نال زندگی بسر کرے اور میں تیرے واسطے اسوا انہوں نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دا اسوا رکھا، ایک گاندھی جی نے، کیونکہ تاریخی گال ہے اور سچی گال ہے، لہٰذا انہوں کو وڈا کہیں دا اسوا تھی نہیں سکتا۔ یا نساء نبی، اے نبی دی بیویو، من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ، جیڑا کوئی تواڈے چوں کھلی بے حیائی کرے سی، یضاعف لہ العذاب ضعفین، تے ول اون دے واسطے عذاب یو کو ڈوڑا دیتا ویسے، ڈوڑا اس واسطے کہ تساں تو امتی خواتین واسطے اسوا ہی وے، کہ تساں غلطی کرے سو تو ڈوڑا ہی سا، لیکن چنگائی کرے سو تو اجر بھی ڈوڑا ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ اللَّهُ يَسِيرًا، اے شے اللہ تے آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، تے جیڑا تواڈے چوں اللہ تے اندے رسول دی اطاعت فرمان برداری کرے سی تے چنگے عمل کرے سی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تے والو کو اوندا اجر بھی اسا ڈوڑا دیسو۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، تے اسا انہاں واسطے تیار کر رکھا ہے رزق ایہو جہاں جیڑا بڑا باعزت رزق ہے۔ یا نساء نبی، اے نبی دی ذالیوں، لستن کاحد من النساء، تسا عام عورتاں دی طرح نہیں وے متاں جو تسا سمجھو اساں جویں بنا گھراں وچ خوشحالی ہے تے ساکو بھی خوشحالی کوئی ملی ہے، تسا عام لوگاں دی عورتاں دی طرح نہیں وے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تسا اللہ کو ڈردیاں وے تو ول گال کرنے وچ کوئی نرمی نہ اختیار کیتی کرو، مطلب اے ہن گو کہ حضور دی بیویاں کو آکھا ویندا پہ، لیکن مراد ساری امت دی خواتین، تسا گال وچ نرمی نہ کرے، مطلب گال وچ کوئی نرمی، کوئی دلکشی یا کھل مذاق یا گال کو ذرا لوچدار انداز، مطلب یہ بالکل نہیں کر، گال بالکل فرم طریقے نال، خاص طور تے مرداں دے نال اگر تسا گال کرنی ہوئے فرم انداز اور کوئی جڑا ہے اس قسم دی گال نہ ہوئے، تو اگو فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا، کتھیں یہ نہ تھی وے جہاں دل وچ کوئی روگ ہے تو وہ لالچ کر باوے اور گال بالکل صاف تے سیدھے طریقے نہ کرو، مطلب ہے کہ عورت دی آواز وچ ہی اللہ نے ایک دلکشی رکھی ہوئی، باویں ٹیلی فون تے ہوئے تو باویں جتھا ہوئے، ایک آواز وچ ہی دلکشی ہے، وہ سن کے انسان دی نفسیات ہی بدل ویندی ہے۔ تے اگر عورت ذرا جی گال وچ بھی ذرا اگر نرمی چ کرے، ذرا کھل پوے یا انداز ایسا ہوئے اور ذرا چہیتا تے خوبصورت انداز ہے، تے کئی آندے دلاں جی وچ پوندا شاید یہ میرے بڑی انٹرسٹڈ ہے، تے او خام خواہ جڑا ہے وہ دل چٹکیاں گھنن لگ ویندا ہے جو بھائی اے تا میں میرے کوئی شے ہے تے اے تاں میں کوئی ایویں کرے دتی، تے اللہ نے فرمایا کہ اے تاں اور کتھاں اے حکم تے کتھاں اساں اپنے معاشرے چ وہ ایئر ہوسٹس تے بس ہوسٹس جو اوندا کام ہی مسکراہٹ پیش کرن، کتھاں او تے کتھاں اللہ تعالیٰ پہ کہ گال بھی تساں بالکل کوئی نرم نہیں کرنی، اول تک کرو ہی نہ، اگر ضرورت پوے تو گال بھی ایسے انداز نہ کرو جو اندے کوئی ہیر پھیر ہوئے یا لوچدار ہوئے یا اندے کوئی ذرا یہ پہلو جڑا ہے نکلتا ہوئے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تے دیکھو اپنے گھراں دے وچ ٹک کے رہو تے اپنی سج دھج نہ دکھیندی پھرو جویں کہ پرانی جاہلیت وچ عورتاں اپنی سج دھج دکھیندی پھرن، یعنی تہاڈا اصل کام اپنے گھراں وچ باہمن ہے، اور جاہلیت یہ تو جاہلیت ہے باہر نکل کے اور لپسٹک پاؤڈر تے میک اپ کر کے تے سج دھج کر کے تے سوہنے لباس پا کے تساں سڑکاں تے پھرو، تے یہ تو پرانی جاہلیت والے رسم و رواج، اور جاہلیت ہر رسم کو روش کو چلن کو تہذیب کو تاری ثقافت کو آدن جڑی اسلام دے مزاج دے خلاف ہو وہ جاہلیت ہے، وہ بھاویں تسا کو آکھو جی ساری اج دی تہذیب میں ہے تے ساری اے روشن خیال تہذیب ہے تے مغربی تہذیب دا تقاضا ہی ہے تے اسا دنیا بڑے اگو ٹرن واسطے یعنی اگوں
بڑے یعنی زمانے دے نال ٹرن واسطے اسا کوئی اختیار کرنا پوسی نہیں. فرمایا تہاڈا گھر وچ تہاڈا مقام, تساں گھریں رہو تے ایویں باہر نکل کے یعنی پرانی جاہلیت علی کار سج دج اپنی نہ لکھیندی رہو. واقمنا الصلاۃ, تے نماز بھی قائم رکھو. اور نماز دے بارے بھی اللہ نے فرمایا کہ عورت دی نماز مسجد دی نماز کول گھر دی نماز بہتر ہے. گھر دے صحن کول گھر دا کمرہ بہتر ہے کہ گھر دے کمرے کول گھر دا بغلی کمرہ کوئی نکی کمری ہوئے وہ زیادہ بہتر ہے. ہاں البتہ جمعے دی نماز ہوئے, عید دی نماز ہوئے, یا کوئی ایسی جہاں نال تعلیم دا معاملہ ہوئے جویں کہ اتھا تعلیم دا معاملہ ہے تو وہ عورت آوے, لیکن باقی 5 وقت نماز ہے وہ اپنے گھر پڑھے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکات دیندی رہو. وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, تے اللہ اندے رسول دی اطاعت جاری رکھو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اللہ چاہتا ہے کہ تہاڈے کول کوئی اگر دلاں کوئی گندگی ہے وہ کو دور کر دے اے اہل بیت. اتنا اہل بیت حضور دی بیویاں کو آکھا گیا ہے. اصل اہل بیت حضور دی بیویاں, اگرچہ حضور نے ایک دفعہ اپنی دھی تے اپنے دوتریں کو بھی چادر پا کے آکھا کہ اللہ انہاں کو بھی میرے اہل بیت بنا چاہ, یعنی اہل بیت وال آوے سن اصلاً قرآن دی روح نال بیویاں اور حضور دے حوالے نال آپ دی اولاد اور آپ دے دھی تے جماعت بھی تو وہ اہل بیت. لیکن اہل بیت اصلاً بیویاں, لہٰذا یہ فرمایا گیا اے اہل بیت اگر تہاڈے اندر کوئی کمزوری دا پہلو ہے تو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے کو صاف کر رہے تاں جو تساں امت دی خواتین واسطے ایک بہترین نمونہ بڑھو. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تو کو پاک صاف کر دے جویں کہ پاک صاف کیتا ویندا ہے. فَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اور یاد کرو جڑے تورے گھر دے وچ پڑھیے ویندن اللہ دی آیات حکمت گالی, یعنی تورے گھر تے بڑے برکتاں والے گھر ہیں, اتھاں اللہ دا رسول ہے, ان دی حکمتاں تے گالی ہیں, اللہ دا کلام لاندا ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے اور بے شک جانن والا ہے. ہن این اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے مرد تے عورت دا مقام اور مرتبہ ہکو جہاں رکھا ہے دین دی تعلیمات ہے. یعنی دین دے وچ دوہیں اپنا مقام حاصل کرنے واسطے جتنی محنت کرے سے, جتنا گڑ اتنا میٹھا. مرد اگر اتنی محنت کرے سی تو وہ بھی مقام پہ سی, تے عورت اپنی محنت کرے سی تو وہ بھی مقام کرے سی. ہر اعتبار نہ روحیں برابر ہیں, دینی اعتبار اور شرف انسانیت دے گا اور عزت اور وقار دے اعتبار. وہ بھائی گال ہے گھر دے انتظامی امور وہ اللہ نے مرد کو ایک فوقیت دیتی ہے, لیکن دینی اعتبار نہ برابر. اور اے اگلی آیت این حوالے نال ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں, والمؤمنین والمؤمنات, تے مومن مرد تے مومن عورتاں, والقانتین والقانتات, تے فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں, والصادقین والصادقات, تے سچے مرد تے سچیاں عورتاں, والصابرین والصابرات, تے ثابت قدمی اختیار کرنے والے مرد تے ثابت قدمی اختیار کرنے والی عورتاں, والخاشعین والخاشعات, تے خضوع خشوع تے عاجزی کرنے والے مرد تے عاجزی کرنے والی عورتاں, والمتصدقین والمتصدقات, تے صدقہ خیرات کرنے والے مرد تے صدقہ خیرات کرنے والی عورتاں, والصائمین والصائمات, تے روزہ رکھنے والے مرد تے روزہ رکھنے والی عورتاں, والحافظین فروجہم والحافظات, تے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے مرد تے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والی عورتاں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, تے اللہ کو کثرت دے نال یاد رکھنے والے مرد تے اللہ کو کثرت نال یاد رکھنے والی عورتاں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے اللہ نے تیار کر رکھا ہے بخشش بھی اور بہت بڑا اجر بھی. یعنی باویں مرد ہوئے یا عورت جیڑا بھی اپنا اے رول ادا کرے سی ان دے واسطے اللہ نے ان دے واسطے اجر اور اجر عظیم تے مغفرت رکھی ہوئی ہے. وہ کئی طریقے نال عورت اے نہ سمجھے کہ میں میدان جڑی ہاں پچھواں وہ نال ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, اور مومن مرد ہوئے یا مومن عورت انہاں دا اے مقام نہیں, انہاں واسطے اے درست بھی نہیں کہ اللہ تے ان دا رسول کئی معاملے فیصلہ کر دے تے ول او آکھن کہ ساکو بھی ان کام وچ کوئی اختیار ہے اپنے, تے ول او آکھن انہاں کو کوئی اختیار ہے ان کام دے. یعنی اے ہن او سارا حضرت زینب دا واقعہ آندا پہ کہ چونکہ اللہ نے اگر طے کر دیتا ہے کہ زید جڑا ہے وہ تورا پوتر نہیں پتریلا ہے اور تورے نا دے نال نہ, اور اللہ نے اگر طے کر دیتا ہے کہ زینب دا نکاح اساں محمد نال طے کر گئے رسول اللہ علیہ وسلم, تے ول جب اللہ کوئی گال دا طے کر گئے نے تے ول بنا کو کوئی اختیار نہیں رہندا کہ جی وہ آکھن کہ ساڈا بھی کوئی اختیار ہے. یا حضرت زینب چونکہ شروع دے حضرت زینب نے انکار کیتا ہے کہ زید دے نال میں نہیں کریں دی تے اے تاں